Yan, banda yung karintang pamisalirang gawon. Tagulimot. Malapit ni, kaya tayo yung kanakor. Malapit yan. Malapit nining gabon. O yan. Dala na yun. Ayan, matas kayo ni. Kaya ni, at luyang tingat lolote kayo ni. Tsaka may lang 1,000 square meter. Yan, pwede kang kay patalakad department. Nakalarang manupak yan, mantun upahan. Dala na ito, kantunin ka rin, palwal. Kaya tanggulot pisamban. Taka na, kaya taya mo. Mga tikong pera, akong sali eh.